हाज़रीन नात हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे जनाब क़ारी नौशाद साहब। अब आइए हम चरथावल की सरजमीन से हजरत के इल्मी शागिर्द रशीद हजरत मौलाना क़ारी अलाउद्दीन साहब, मेरा रोए सुखन हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर अल क़ासिमी वल हिंदावी, इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि फाजिल दारुल उलूम वक्फ देवबंद के तशरीफ लाएं और आप तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو وكان الإنسان عجولا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا